Eto na yung request nyo. So, agmula tati uong saba for today's video. Let's go! Shock manan, Mami Steph. Oh, siya, umuna ti amin kat. Agala tagarod ti bulong ti saba. Ti alain tati kabsat kat ginakabitin lang. So, hangkagal ala ginakadiso. Adot virus na ajay. Adot virus nan. So, kayat mo nga idiso kabsat. Agala kati sako isot pa nga disuwam. Hamo nga diso ijay mismo nga ruot. Tapnohan nga makapitan agad ti virus. Next, ready tagarod aji drum. Kas makita mo't kabsat drum, jig igamak alangan mit nga timba ko nakidram garuden. Gusto gawin pagibabadan ta bulong sa bakabsat 12 hours. 12 hours nga ibabad ta, so overnight. Ti usari ka paggalot kabsat kit atamot lang ni ubak ti saba. And then kasta lang ti pamay akabsat. I-fold mo lang nga nasayat ay bulong saba tapos galutam lang ti igid-igid na. Apay, tapno kasta kat hanga nawara. Nalaklaka gamin tagi salansan kabsat no, nagalutan nga nasayaat. Bali upat nga lipak ata nga sa bakabsat, tapos ginalutak lang igid-igid na sak ginudwa, kasta lang. Ay gisais na gamin kabsat, nakadepende di garden pen nga ramidin. So, kabikatan na kabsat ay tanalpas si 12 hours sin ako tagtudtudo kasano nga ta. Ahan nga mabal nga i-postpone ata kabsat kasi 12 hours lang dapat hangu imon. When hangu imon kabsat, alangan mit nga buyaem, ikatimon So ay takabsat kasta itsura na. So napaka-importante ay galot na tapno hastahan yag sisina. Paubusan ta lang ulit ata kabsat 30 minutes. Habang garud kabsat nga pampamagaan ta ata bulong sa bati 30 minutos. So let's go. Agaramid ta ulit ti garden bed nga pagilatagan ta ata inaramid ta. Apo kabsat nang trabaho ana. So kaya't murug yan kabsat ay kahamupan panunutin nga nagaduubra na rugyam latan kasjay. Next, agaramid ta garud ti garden bed kabsat, so kailangan ta upat nga pasok. So han nga kailangan ti lalaki datan kabsat kasi malalaki ta mo. Diyan ko nakaroding kabsat no kaya da ay kat kayak mo. Ay naapo ay kat basic lang ata kabsat talagtagban. Maglaki din ta nagisama ba si ti panawid na kabsat in sarding na titudo. To na nakakali ka ta abutin kabsat ay nakatalagi dugsol. Mumto pay tagi dugsol ti rabi kabsat dimkit amo gidugsol tatta. Nakisama kabsat, nalukning tidaga, so nalakang idugsol ha, kumbaga agbabasa. Hala na tila daman pampanunuti mo, kasla berde man ta panunot mo. No? Jay daga kabsat ti kunak, nabasay, so nalakang idugsol. So hang mo kailangan ta adu nga materialis ti kabsat, akmit lang ti saba mabalin mo pagkalot ata. Nitibker ata kabsat na medyo nabasa ti alaim. Di purpose na lang mo't ato kabsat, medyo ingato tatapno hanga kutunin. Mabalin mo't no kayat mo italatan daga. Nge matutudo gamin tatakabsat, so adut kuton, sayang aji sidling no makutun. Nagparta kaya kabsat, nalpasin. Next, after 30 minutes, mabalintad ilatakin kabsat. Iji pinakasirok na kabsat, inikak lang karton. Tapos kasta lang, isalansan mo lang nga talaga nga nasayaat. Nalaka lang itagilatakin kabsat, ti karigatan na agi ready. Bale, layering lang ti pamayaan ta dito. Ito, agaramat tapay ito iti madre kakao. Purpose naman ati madre de kakao. Kat pang taboy, pangikati, insekto. Tapos dagdag ti init na no i-isolate ta. Amumot ata ni madre kakao ket ususarin mi nga pagpaluom sa ba. Alisto gamin no ka nga maluuman. Alisto nga pagpapudot. Ay sana all napudot, hindi gaya ng asawa mo. Sobrang labig na sayo. And then taigid-igid na lang ti ikanta kabsat. Damagin man no apay taigid na lang. Sayang mo't giting nga na. Naimas gamin kabsat no paigid-igid lang. Hoy, walang ganun. Ay, awan yung mga kabsat. Gamin kabsat, no, ada taigid-igid na lang. Hamo kailangan din nga si Rukinin. Hamo kailangan din nga si Ruken. Kasi no, ikampay giting nga na, ikatagrigat tag-harbesin. Di purpose na gamin ata, italang igid ti pag-harbesan ta, no, agtubo yu uong na. Kasi layering garod, ikanta pa'y patong na jirabaw. Sana all pinapatungan. Ay, bastos ating uong, tila na mapampanunot ko. Steph, kalma! Same process lang kabsat, no anya ti inaramid mo tatay rugi kastamot lang gisomoro no hanggang malpas mo. Bale ayo upat nga pak kabsat ket talo nga layer tinaaramid ta. No nalpas mo kabsat ay ta ket i-isolate tan, so gumapit ta kiti kabsat ti bale upat nga plastic. At yung plastic nga ginamit ko kabsat kaya ginatang lang yung palengke nga ay kapote tag 15 may sa peraso. Siya kasta lang kabsat, napaka basic lang, simple diba? So bali isolate ta lang ato yung kabsat.
Hanggang tubod yung uong na. O siya, see you again sa next video, kabsat. Kung nakaabot ka hanggang dulo ng video na ito, kabsat, huwag mong kakalimutan i-follow kung hindi ka pa nakapollow. Pakitadyak naman kung taram mamut yung share button. Once again, it's me again, Mami Steph, na laging nagsasabi na sa bawat pagsubok ng buhay, manalig, magtiwala sa Panginoon. Samahan mo lang ng sipag at saka pakabsat. Para saan pa yan, magiging successful din tayong lahat. Amen? Bye-bye!